So, buenas, yo si Nico, el magician de Zamboanga. So, ahora, tiene con ustedes ko sa Dalimira tricks na naipastekan niyo po di ase aki na Zamboanga. Sa hindi side yo, man-perform ese na public, pero medyo risky ele. So, mira kita si ko sa reaction del mga gente aki na Zamboanga. Okay. So, familiar man sa na cards, di ba? Familiar man sa na cards. Okay. So, ara kere ko sa mandamira na different cards, right? Different cards, okay? So, ahora man differentiate yo kuno sa ko sa el real magic and magic tricks. Okay? So, ara dali ko kuno sa mira el tricks lang anay, okay? So, pick one card, then dalo sa mira na camera, L cards, okay? 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 Memorize sa L baraha, memorize, okay? So, ara, at sa panasas na medyo, okay? Medyo, okay. So, ara kasi kita, sina? Este asyo ara is tricks lang muna. Tricks lang anay, okay? So, STL tricks, okay? Every time man snap yung LD mo fingers, okay? Kasi discard to sa bipa riba. Correct? Kasi bipa riba. Okay? So, ara kasi kita ulit. Asta ulit, okay? So, second time, tricks lang, okay? Tricks lang muna. Tricks lang, okay? Tricks, okay? Okay. Yun. So, sa card ko, sa card is 3. Kasubila riba. Okay? So, agaraw sa desal 3. Agaraw sa desal 3. Okay? Mandi ka na sa sumira na 1-3 lang ang lechene. 1-3 lang lechene. Correct? So, mas bale, si man sign o sa decimal card. Okay? Sign? Sign, okay. Signature. Ikaw make it. Okay, signature. Grande, grande signs, grande. As agad, grande sign. Okay? Okay? Okay. Watch. An. SNT an, un signature lang sina un. Na full world. Tama, ito yan sign. Okay. So, aura, sa taas eh. An, 3 of clubs. Okay? An, 3 of clubs. Okay? Watch. Okay? Pwede ito man push. 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 Okay? Shuffle, shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle. Okay, watch. Okay, watch. Watch. Puro basa ka. Basta sulit. Real magic. Real magic. An, agara daw sila. Okay? Memorize nyo ipakita sa akin, tapos pakita nyo sa camera. Okay? Okay na? Okay, ganito, gawin natin. So, yung next is, lagay mo dyan. Okay. Ngayon gagawin ko is tricks lang. Tricks lang, okay? Ito. Pag tricks, pag i-snap ko yung fingers ko, umangat yung barahan nyo. Ayan. Tama, umaangat yung barahan nyo. Okay, ulitin natin ang trick, okay? 10 of clubs, okay? Lagyan natin dyan, okay? Push, snap, 10.
No. Umaangat ulit. Okay, so hawakan niyo yung card. Okay, pakita ko lang na nag-iisang 10 of clubs lang yan. Yung mas maganda yung gagawin mo is sign mo. Lagay mo yung pangalan mo dyan, yung malakihan. Ano. Oh, malaki, tapos pagitan niyo sa camera. Malaki sa gitna kung gusto niyo, pwede rin. Lagyan niyo ng kahit anong design. Okay. Okay, pakita sa camera. Okay, ito. So ito gagawin natin is tricks. Okay? Okay. So nag-iisang sign nyo lang yan, okay? Sa buong mundo, yan ang nag-iisang sign card nyo. So yung gagawin, sino marunong mag-shuffle dito? Marunong ka? Okay. Nakikita mo yung sign? Achilles ba yan? Achilles, okay. Okay, i-push mo yung card, Okay, tapos i-shuffle mo. Shuffle. Okay? Oh, shuffle. Okay. Watch. Okay? 1, 2. Unbelievable! Very nice. So, mga kabes, mira man no sedes el trick na yasayo. So, first time sa kinazambuanga na yasayo el card through window. Medyo risky sa ele at first, pero mira man no sedes el reaction de mga gente. So, bale and alegre. So, mga kabes, SL Best TV Madja, mas vale el Zamboanga.